समर्थन खालाया फानो खालाया नांगौ खाव टेक्ट नांगौ टिफानो समर्थन खालाया नांगौ समर्थन खालायाखै जोंनि अब दफानि बागै ADC नि बागै 587टा भिलेज कमिटिनि सार्थखौ नाय बुजुयै आं समर्थन खालायो जरानि मानि बागै हामबाय दा आंनि बागै हिकाय आबो क्लासिफिकेशन अबनो खा खामानिखाय थाइजिं उमाशंकर बाबू समाय प्रत्येक बছর रहर हाइपर एप्रुव बाजेट बिसिंति फानो रहिया इका आरो थानाय 2021 टिसिबि आरो चिनि सीएम साहब पूर्णचंद्र देबबर्मा नेतृत्व जमातियानि नेतृत्व सॉरी अब 2021 22 24 25 हाई प्राइस जे फैमानी पाक पर्यंत 7,400 कोटी माया के ताम फैमानानी अब रूट ब्लॉक और हाकर बिसिरो पतर गया थाइसिं ऑनरेबल सीएम नि नेतृत्व जों सीएम बाय सालायो जों अनेक समय सालायो सालायफोर हुनकाबो सगांबो जोंनि सीएम साहब जोंनि डॉक्टर मानिक साहा एक्सक्लूसिवली MDC दंनो सुनत्रि आसबले इन एंड आउट सालायके हाइफानो आबर बाहेकले जों ऐसा सालायमान आबन बागै सिसिदि इको तानिका आबन लास्ट सेकंड बजेट ना जों नेक्स्ट ईयर बजेट मानानो इनके आबन बिसिगैनो जों ऐसा कंस्ट्रक्टिवली बाहेकले थांगै सानो आबो जों नारिनानि आंगो शेयर खालामनो चेष्टा खालामो पहिलेना आं जे जों जे चाकरी खालामनाय हिने पुलिस नि हिने खामानि आरो मोनसे जों आं साननानै मोसोबो जे पुलिस खालामनाय हिने जों नायलायबानि आबो ताल प्रब्लेम दं या तारमाने 2001 नि थिबि जे 10 इयर 2026 नि ADC इलेक्शन सिगां मानो माया क्वेश्चन मार्क आबो बेकले स्पीड बारे नानि आबो लेट अस थिंक टुगेदर many hands fit together have a strong bahai yak thanjak lai malay jodi phano thatta baji khlai salayo abo opposition treasury kuri thanjano kintu bekereng ni bisingo bekereng pesa no salai ka kai jotoni sagot jarak khlai na kai jotoni lata kata nungni busu contribution khlai ka ba nung ang busu contribution khlai ka ba abo kada sura suri khlai wai police ni bo kisa problem ni tal ba tong khlai ma एग्री ऑफिसर क्लांगन ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल क्लांगन ने माने आउट क्लांग जागिया जो जूनियर इंजीनियर प्राय 35 जन ऊपर आबो माया सब्जेक्ट यू डेप्यूटी पी क्लांगन माने आबो हाय सुखना कुसुति वास्तव तो सैदिया जे प्रश्न खाइफुरबो गुटाला आंसर खाइफुरबो गुटाला खुंबुई एकेडमिक जे मास्टर क्लांगन ओनली 11 मा आबोनि बगै फानो नेता नेत्री नि सम्मान फानन kuma आरो पक बांग बेटाबो आबो हनकाय पक बांग नि मानो where is the problem every problem have its own solution जत समस्या नि समाधान तबो हेके तबो के बकारा फानो तबो गवर्नर न सबै सुंकुरिले छयना सबै तकि EDC दिखा EDC बाक्सा अफिसर थांग कोर्ट से थांग बिहि बसा बकरा जुगनि account kondomari khamlai what is this thaising chini MDC sahab samai inefficient officer abnai ang apno on behalf of joto nim konga ang Koknarukha ang byaktigoto babe withdraw khlaina mugo joto officer inefficient hai ba inefficient ka asupasar talon hai ba obab sibil chau obab pulis chau obab abo bai to cover ko khlaimano Klaiman hakai tahi bang sungui mana? Karon nini oh je jal bagda ni MDC ni fan bagda ni abo ekjon bai no 5 বছর de 1 বছর de dang mani abo klaiman ang boro gate ukha abo blame game ukha kai gogo thiya ngi tabu os habjidiu deputy PO officer ble mani de mano sumri de mano ngi abo ADC authority যদি চাকরি ক্লাংনা হইকাই স্টেট গভর্নমেন্ট থানে ফাইনান্সিয়াল অ্যাপ্রুভাল দানা দরকার তো কই হিগে না সেটি বা ফিক্স পে ফানো और অভাব নিবিসিক্তি ফানো তাই মতঙ্গ যে স্টেট গভর্নমেন্ট পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ন ADC রহ কাকে ভিলেজ সেক্রেটারি চাইথন
Orang Saidra tangmani agar kalau gak tangka haura menahai. Engkau, oh abara busudati samun klay ya. Karena অনেক সময় जों खोनाओ डिफेन्स सोर्स दै राज्य सरकार आगेनि सरकार चलक तंफ्रु जे बरफ बरि कप खनाया हंकाय नुहुनै नाहारै नुं आ देताना मुसुम कमला हि साको आ तो अनेक दिन नमैसाव अन्द्रनि बसाव अ बरक सिजाया वैसा कमला साइ नयनता हंकाय वैसा जापु हिल ट्रान्सफर आ साने के गना सरा ट्रान्सफर पानी स्पिन ट्रान्सफर खलाय बरफ नि बखानो कोनो दिन control frame ya rectification nango aw baina jail khana rang mo tam jail khana ya sudhanagar hinai himanu sumugo okay in the case of agriculture mo chung mokol khujang jak of agri horti rago mokol khujang jak chung nugya tam forest department of sajaka the 8 range office tangma jaga state government saka the you can look after financial involved claim revenue collection claim even tabu wati phayoi segun yathang lamau claim tongma panto ADC ni authority tanna ni kun adhikar kori enkai tabu jodi no you can look after the forest you cannot collect the revenue he sakai apurno I cannot accept your order his side manghamo and begin internally mutual understanding tamungna nang tamu khai jot the solid platform hai matang nang tamu keboni sarkar ya your government my government is sadane kogya this is our government BJP IPT Tripura government okay tabu this is our government ni jorawo sumbai klai abo implementation khaina ni abo ang CM sat no nozor riboi abo sung shortly sung salaiman khai chanai boni state government ni budget ni lai phano বা abani sakang khana tanba hingai rajyapal ni sibi jokhon thangpru sudu Tripura mathani MDC song clase thangle suno no to dhorna rine hise tamo dhorna rine ke summa eta salaina ni delegation phadi MDC 28 jon 30 jon sibi thang salaina hingai angle abo agree tango sum praino salai tabu fishery department to ADC exclusively ADC ni thani সত্তর হইতে ৭৩টা গভর্নমেন্টনি রেজিস্টার্ড পুকুর তঙ্গ অ পুকুর ন ফানো তারপর ক্লিন বখলাই যাইয়া অ পুকুর ন ক্লিন খাইয়ে অর আকাল ফিশ কালচার খাইনে হিনাই কোনো কাগজ খাইছে থাংমানি বাহিলে তংতাম খাই সালাই যদি কোনা হাঙ্কাই আম সানামু সঙ্গ যে যতন ফানো যে অন বিহাফ অফ BJP di MDC ফানো সালাইয় EM সাত থাঙ্গই সালাইয়া কাই বাহিলে খাইনে খাইলিয়া তাবু অবত fishery minister kaita khub dynamic tabu rang go prochur tongo pukur repair khaina phanche rang tongo block or rang tongo oro tabuk sago je block exclusively state government ingo develop khai tongo ADC ke sabjodal limisi ADC ne develop khai tongo develop le boroba where is the develop BC village committee wono block ko develop khayo village committee wono ADC wo develop khai oro তাগো বারহাইন দকা তাম রাজ্য সরকার চিন্তা করে শুধু এডিসি কে টাকা পাঠাইলে এডিসি ডেভেলপ হয় না ৫৮টা ব্লকের মধ্যে এডিসি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে ৪০টা ওই ৪০টার মধ্যে যদি রাজ্য সরকার টাকা পাঠায় এটাও তো এডিসি ডেভেলপ হি সাইতংখা রাজ্য সরকার নি ও রাং ফাইফানো এডিসি ni thani rang rohya nubagai ADC village committee wo sub JDU ni bising developer khamia okay as a whole tabukha state government saitanga je ADC non ADC ni bising te khlai je BCO develop money abo develop ngo state government hilabe ADC what financial effort ngoi tongo abai sau ika abo po jaga ko abun bagano je since 1982 ni semi 31টা ভিলেজ কমিটি পঞ্চায়েত সমিতি বাই চালক জায়গা ব্লক এডভাইজারি কমিটি বাই চালক জাগিয়া হিনি সাবন্য গেজেট নোটিফিকেশন অঙ্করকা ও গেজেট নোটিফিকেশন অঙ্কবা গলত কা হাই সাব যে এক্সক্লুসিভলি পঞ্চায়েত এন্ড ভিলেজ কমিটি ঠিক করে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট এডিসি না এডিসি অথরিটি ছ যদি
gazette notification khlairi hungkai gazette government gazette notification mane government er patrika te uthaise asuse government patrika abo arong hangkai jehetu ADC authority se abu khlai hangkai borono khlai tokta hinne batangka abo tabu porjonto 31 ta village committee block advisory committee included niyako karon technically CPM ki korlo ager sarkar ki korlo পাঁচটা BC সারা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি করা হয় না একাই দুখলিও খাই তিনটা ওল আগরতলাও চারটা নোয়াগাঁও তিনটা পানি সাগর দুইটা হেলে 31 টা ভিলেজ কমিটি সিন্স 1982 সাফার খাই দङ সিন্স 1982 7 শিডিউল নিসেমি আবো তাবো রেক্টিফিকেশন খাইমিয়া বারবার সাকা হইনি থাকে মাই ডিয়ার বজকা আবো আং সিএম সাহেব বারবার সাকা इनके ताबुक है और नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन है चलिए सीयू साहब की सिग्नेचर राज्य सरकार का हाई देंगे तो का जेतु कौन से आओ एडीसी नी सीएम सीयू स्टेट गवर्नमेंट नी चीफ सेक्रेटरी बा सीएम बाई फानो बा पंचायत डिपार्टमेंट नी डायरेक्टर बाई फानो सालायो प्लीज स्टॉप दिस प्रॉब्लमेटिक एपिसोड तब कौन तो उन्हें हंड्रेड बहन ना बा बोलो नीचे में स्टार्ट करने कहाँ खत्म कहाँ शुरू बरन सिमे थने 5 बছর পাইনা নাই তংকা হার্ট অ্যাটাক 11 12 মান্থ তাই কাইসা যদি ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট নাই খানকাই ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট নি মন্ত্রী রাজ্য সরকার মন্ত্রী মাননীয় সান্তনা চাকমা আর তাই কাইসা ত্রিপুরা মথানি একজন এমওএস মিনিস্টার অফ স্টেট থান হাবিকা বৃষকেতু দেবরমা দুই বানি এমএলএ Assembly पर्यंत थांगे सेशन प्रधानमंत्री मा यही साइमिया हाफ पैंट फुल पैंट का यही साइमिया नुगिया असेंबली रगा अंगे नो कंस्ट्रक्टिवली शांतना चाकमा मंत्री मनोज सुबवाई অবশ্য হাউস ব্যক্তিগত আমি সারা মতলা কনস্ট্রাকটিভ লবণ সারা কোনো অ্যাটাকটা হয়েছে অবনো যতনলে অপরচুনিটি চিনি মাননীয় এমএলএ नो वेलकम खायो चिनी माननीय मंत्री सालाये भाइकले एडीसी व इंडस्ट्री मैटर अफ डेभलप दिनानि तब बटलिंग न ताइतो जागा फाइदे ही साइतों भाइकले जुम बटलिंग पैकेट खाइनानि ब जागा तुयुंगानि तब बोतल हेकाय अब केरी खाइनो असुविधा दूध पैकेट खाइ ताइबो तुइ 250 ग्राम 1 लिटर के तुइ छगिया हाफ लिटर के तुइ छगिया 2 लिटर के तुइ छगिया हिनाय 250 खले आगे एयरपोर्ट बा jadi railway station man mahai obai khlaine bai welcome tong ADC authority je industry em tong nai salai abo dakti khlai ba kai sawo jadi besi land kabang kaha in the case of education no kai chung abo bondo sung thangano abo belai department bokata kai o aro tai kasano kasong education department to bibinno source ang khanamani abo ka hai approximately 18 বা 19 সাল কাইসা খুমপু স্কুল নি মাস্টার সন্তোষ দেবনাথ হিনাই বকনে টিচিং স্টাফ বাইদে বা নিনি উনকো বাইদে স্টুডেন্ট বাইদে প্রবলেমেটিক কন্ডিশন উনগই ও জারাবো ন অলরেডি বিনি উনকো চাকরি ডিসমিস বা টার্মিনেশন উনথাকা 2023-24 বিনি তাইসা নাহার জাকা কিন্তু ওভারঅল জাজমেন্ট খাইনা ব নাহার জাকা ব টার্মিনেশন খাইজা খানকাই अब बहाई का गाय बबखाई जजमेंट या जजमेंट डिले इज जस्टिस डिनाई हमा हाय जजमेंट इंग्लिश से थांका बबखाई डिनाई बबखाई एक्शन अब पब्लिक लॉ जखन सागा गाय क्वेरी खलाइका गाय काइसा मास्टर न पद्धति रेक्टिफिकेशन क्लाइमिंग को अब रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट क्लाइकेशन है ताई कैसा कोकबोरक डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली सेंटिमेंट डिपार्टमेंट सिंस 1967 ने सिमी जेफ्रो एडीसी डिमांड फ्लाई फेब्रुअरी सिमी कोकबोरक कैसा सब्जेक्ट आबदन जों सालायमनि आब्रो जों सावो नो 6 शेड्यूल नो रेस्ट नो रोमन स्क्रिप्ट नो रेस्ट जों 6 शेड्यूल फ्लाइका ताबना अपग्रेड फ्लाइदन मगै जदि 6 शेड्यूल साननाय रक अनेक बरक थिका अनेक बरक कथां दंगो इंगाय इ खुमलंग जेफ्रो एडीसी हेडक्वार्टर फ्लाइदा फ्रो माननीय चेयरमैन साहब अप्रूव चेयरमैन सबक से हरिनाथ देबरमा के सीएम आफरो अनेक समय ईद कमाओ तमामको ड्यूटी रगले खलाय सुंगो छात्र संगठन अनेक खलाय तंग आफरो जेदमन हेंकाय ओ सेंटिमेंट एंड डिपार्टमेंट तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बा नेक निसिबी
3,35 লক্ষ বা নিয়ারলি 40 লক্ষ রাং খাইমানি NEC North East Council o abo breakup khlayo research ni bagai hinai 5 jon research klangnani awani bagai 45 lakhs breakup khlaijaka ga 2 jon ka KOKBOROK resource nai 2 jon khlaibani almost around 35 lakh because o je abogno research khlainani abo NGO roknani no non government organization nongni abo finalize dong khangya to sia engke tabu o abono khlainani bagai tai development faising de gap thana development purposes sung abo use the khlaiman KOKBOROK ni development no engka abo boy paidani bagai baksana ma jiu ni kha baksana ba NGO ne dori kha je borok KOKBOROK by related secretary amti borok to hajir umani chung bahai ko abo jate sport li thanga kai karan abo language ka bo BJP IPF TRIPURA bata CPM congress language sini buthi bai nang awon bagai na ang khlaidan musungo abo rectification takting phai sanai kai education department no assistant ni poksaka BEd DLEd ni financial assistant ni poksaka o jaga ang hai ne musungo honorable chairman sir abo financial assistant hini sayawoi exclusively sung BEd by DLEd college of sung khlaideman abai khlainani kaba kaiba state government no oro kaisa college club situng khumnungo sung jagari nai rehakai chini bororok taisa pore mannai abani bising ma tango 50% mai hankai kun din BEd DLEd to accept ungya student admission ungya ST roni bai kai 45 taisa laka 40 khlai deri no abai klai percentage taisa relax khlai ka hankai chini borok benefited ungnai ta kaisa sukhabar sungnugo tabu ST rokno je bigra rokno je kaisa BPL অন্তর্দয় অন্নপূর্ণানি বরফ যদি আছে গায়kai মিয়াবো চিফ মিনিস্টার নি কন্যা সন্তান নি কাইসা উনকরিকা আবো ADC অথরিটি যে কোনো বিসিও যে কোনো ওয়ার্ড ফানো BPL অন্তর্দয় অন্নপূর্ণানি নগ বরফ যদি আছে গায়কা বুরুই মন তুরন্ত লিস্ট লাইয়া আবো রাজ্য সরকারি নলেজ ক্লাংনানি আবো তো ADC authority ba chung je BC level sabung khai tangai subzonal ni BC level logotai basung abo many hands together hema hai chung tesa link up ung kai sau engkai health ni department ta angnung mani sudo tinta hospital bai na chung tongka barena dorkar da kam chung sao aro kherangbar hospital ta tongmono kherangbar hospital loge loge chini tui korbo ba de ne ambasawo jeta tongmani o jago haile hima chung chini borok rok type of facilities manna na bagai health care ungjana ni bagai chung multi purpose training center hi hi bana komulung kherangbar hospital multi purpose training nene bagai huge chung borok munai 527 টা BCO 527 জন MP W worker kaba health volunteer rahna ne kai orni kisa se pan training dor rahna bagai stepping na hakai sawan hai abai kuno ang stepping ko nukja kya abai toni kai sawan sa hinkai tabuk taibo sungno ko je BC election tabbo chiri ungya abo ungya ni karen no abo onek jago chit chatting khlai lai so fund cannot flow without legal committee abo unko saitongo je niti ayog saitongo elected body puri hinga already fund flow khlaya dui bar GP election ngo ekbar phata BC election ngia hingai tabuk to ani sarkariya tabuk to siri sarkar tabuk jotone salaya abuk ki ungnai jate da ungya jat ungnai hingi tam thaina hingai 200 BC bari dan mani bari ngode stagnation ba ngoi tongkha abo ang saibiya hingai law and order ni missing na hingai state government se law and order na yo very simple aro throw khai rahoro ang sanamu sungkai haise bo ang kena point khai sanamu sungya se khumulu ekta chikon se surrounding area tangmani oro sungkai sa peaceful atmosphere khai de man khai da na bagai tam sung sohojogita re lenan na abo ang musumo tam bagai ka ang ojo oje ARDD ni PU office thangmani arani oje SCD tarok suro bai biam thangi SC soli
angkana different sources to politics pe kuno related kuri borok rokno why sabne gulal bai ko nok ni glass sabai do council secretary ni nok ni glass secretary politics pe kuno related kuri very peaceful ko exclusively informal and angtai ko khamo তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমা হাই তামনি কারণলে যিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার আবো প্রায় 2 বছর আরব টংয়াংগে কিল্লা থাঙ্গ ফাইও নবারা নারখা উকব তাবুলে শ্যামলি বাজারসে থাঙ্গই কোয়ার্টার তংসু তাহাঙ্গো তংনা নাঙ্গো কাই উই শুড নট ফরগেট দ্য ঘুমলুম নিকাই ববো তংয়া কে সাবলে ডেভেলপ খাইনাই আর আপকি ল এন্ড অর্ডার ইন ম্যাটার দে আর তো নিচে তাইকবুন বদলনি বড় তাইকবুন দফানি বড় হদানি বড় ডিস্টার্ব খাইয়া আবু বাহিলে সুংতুম নাই নিকাই তাইকেসে আংনগো মাননীয় এক্স ডেপুটি সিএম প্রেজেন্টলি ফরেস্ট মিনিস্টার বিনি আর কোয়ার্টার তং বতাবো খুমলং হামদংমান বাগে ফাইও ইয়াকে কোয়ার্টার আরগো তং বসে তংফাই মানে হংকাই বয়াকাই থাঙ্গে বসে তংফাই মানে হংকাই why not present chief executive member আর রকম বরকনি কইনি হেঙ্গে না ল এন্ড অর্ডার আবো রাজ্য সরকারনি ডিপার্টমেন্ট ফানা ল এন্ড অর্ডার আবো পরিবেশ সৃষ্টি খাইনাং গাই সাবনি দরকার আবো সুং বুঝিনা নাঙ্গো গাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট নি ব্যাপার টিআরএলএম আবো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফানা খাই কামকাই যেনি রুরাল যে স্কিল ডেভেলপ খাইমানি স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাইয় ADCO স্কিল ডেভেলপমেন্ট নি branch বা অফিস খোলা গয় অরব কাইসা স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাই বিসি লেভেল সিলেকশন খাই সিনি বরং বাইক ভিলেজ লেভেল রহরয় কারণ এভরিবডি স্কিল উমাইয়া সিলেক্টিভ বরক সে স্কিল উমু হেকাই সমতল তো যত বরক স্কিল দোকান আকো খাইনানি হেকা অবনো স্কিল ডেভেলপমেন্ট খাইদান বাগাই বিসি লেভেল বরক ন তুবই বং আর রহরানি বাগাই হেকাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট বসুম অর খাইকে চাও যেহেতু সিদল এনাফ স্পেস তম